हेलो हेलो कुल्ली चलो भाई चल गए चल 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 भाई हाँ पंगा हो रहा है ना, आगे का टायर हिल रहा है, वेट ज़्यादा हो गया ना, आगे शेक कर रही है। तो करेगा वो तो करेगा, थोड़ा आराम से चलाना बस। हाँ लेकिन बहुत शेक करने लग रहा है टायर, बहुत ज़्यादा करता है। एक बार हाईवे पे चलो देखते हैं फिर। So guys, we have started our journey finally. It's day 1. We are headed to Udhampur in Jammu. We are already 4 hours late. We started 4 hours late. So we are targeting to reach Udhampur by 9 o'clock in the night. Hello? हेलो कुल्ली हेलो चले We just crossed Amritsar and Pathankot is another 100 kilometers away. हिमांशु सर की बाइक का हॉर्न ठीक कर रहे हैं। टूट गया नीचे गिर गया। ठीक है हो जाएगा। From Pathankot another rider will join us and then we'll be heading towards Udhampur. भाई जी केड़ा मंदिर दसे तुसीं ओ दूजे वाला वो इकट्ठे ही है। अच्छा जी ठीक है मेहरबानी। अच्छा जी अच्छा जी ठीक है। अभी सर जी जो बोला वैसे करना, पहले आप करिए फिर मैं भी। भैया फोन थोड़ा
फोटो करवा दो कुछ। आपको ठीक है ना? आपको कनेक्ट हो गया? हेलो, हाँ चलो सर। हाँ भाई, दो हफ्ते है ना। हाँ जी, ठीक है आंटी, फिर मिलेंगे। लंबी फ्लेम लेनी है एक, फड़ना पत्ता एक अगों लाइट जगदी भी है जी GoPro की। सैमसंग गैलेक्सी का है ये, हरियाणे दी बल्ले। 100 रुपये की नहीं, मैं माधोपुर तक अगे रहना, मैं अगे बाद च भेजदा। ठीक है, आ जाओ नाल नाल लो। मच्छर हो गया बंद। करी शर्मे ने फोन, लाइट जगदी भी GoPro की देखी। वैदर देख अगे कितने है यार, ये चौथा राइडर अपना। फोर्थ राइडर इज हियर, मिस्टर अमित शर्मा। कितने पहुंच गए आप? माधोपुर, J&K border. So the plan has changed. We are going to Jammu now since we are late. So we'll be staying in Jammu today and we'll be traveling to directly to Sonmarg tomorrow. It has started raining and we are covering our bags with waterproof covers. So Jammu is still 88 kilometers to go. डाल लो उसमें, बांध लो। रुक 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 रुक। ये भैन चोद उत्थे जाके ठंड स्टार्ट ना होया फिर। शर्मा पीछे नहीं, चल दौड़ तू दौड़। आगे पेट्रोल पंप आऊगा तो रोक ली, तेल पाना उन्हें। तू बाहर ही ला, इत्थे पंप च ना वड़। वाला मैं जम्मू को जाने पे बस 80 किलोमीटर रह गया, जम्मू रुकना है। चलो ठीक है।
believe 30 kilometers before Jammu. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ से उधमपुर का रास्ता सुबह थोड़ा 1 घंटा शॉर्ट है कंपैरेटिव टू जम्मू एंड कटरा। तो आज रात यहीं रुकेंगे एंड सुबह यहीं से सांपा से विल बी ऑफ टू उधमपुर एंड देन सोनमर्ग। दिस इज़ आवर रूम फॉर टुनाइट।